ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صبر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کے حوالے سے، معاشرتی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، یا شاید جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں روما کہ جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہمارے نوجوان ذرا دور دور نظر آتے ہیں۔ خیر، ہمارے ساتھ آج جو ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں پروفیسر سہیل ظفر صاحب، جو کہ ایک انسپریشنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادیب ہیں، اسکالر ہیں، استاد ہیں ہمارے۔ سر، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو نوجوان ہیں، بڑے مایوس رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنی بات کروں، ہم خود بھی کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، تو میرے جیسا بندہ جب آپ کے پاس آئے موٹیویشن کے لیے تو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے نا، وہ دنیا میں کسی اور بندے کے پاس نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ ایک ہے، بالکل ٹھیک، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رضوان بھی ایک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بس آپ اپنی پروفائل بنائیں، اپنا بایو ڈیٹا لکھیں، اس پہ نام لکھیں، والدہ کا نام لکھیں، والد صاحب کا نام لکھیں، پیدا ہونے کی جگہ لکھیں، وقت لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں اس وقت جو 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ رب کی شان کے ہے ہی خلاف کہ وہ ایک جیسے دو پیدا کرے۔ واہ۔ آپ سپیریئر نہیں ہیں، ہو سکتا نہ ہوں، آپ بریلنٹ بھی نہیں ہو سکتے، آپ یونیک ضرور ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے اگر آپ یہ احساس اگر کسی بندے کو ہو چکا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے اس احساس کو ختم کرنا ہے اور اسے سمجھ لینا ہے کہ میں ہوں بہت کچھ۔ بالکل ٹھیک۔ میرے رب نے اگر اس کرۂ ارض پہ مجھے صرف ایک بنا کے بھیجا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا جو میرے ذمہ لگایا گیا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی تو اسائنمنٹ ہمارے ذمہ ہے، اور یقیناً اللہ کی ایک صفت بھی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کی بھی شناخت کرنی ہے۔ آج سر ہمارا ٹاپک ہے، ہم صبر پر بھی بات کر رہے ہیں، ہم شکر پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو خصوصی طور پر ابھی تک بات صبر پر ہوئی۔ آپ کے نزدیک ایک صابر انسان کی نشانی کیا ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اصل میں ہم سب اسپیکر ہیں، لیکن جو صابر آدمی ہوتا ہے نا، وہ اچھا لسنر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سننے والا ہوتا ہے، بولنے والا کم ہوتا ہے، اچھا، سننے والا زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ اچھے لسنر ہیں اور کسی کی بات کو، کسی کے سوال کو، کسی کے مسئلے کو خاموشی سے اور چپ کر کے سن سکتے ہیں، حل تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ آپ سن بھی لیں تو سمجھیں کہ آپ صابر ہیں۔ یعنی ہمارا سننا جو ہے وہ صبر کی نشانی ہے۔ جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی روما، یعنی کہ ہم نے ریاکٹ نہیں کرنا، اصل بات یہ کہ اگر کوئی سچویشن آ گئی ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کو بیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد مطلب جو ریاکٹ آپ دیکھیں نا، آپ کوئی چیز مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، فار ایگزامپل آپ صبر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور میں الجھ کر جواب دے رہا ہوں، تو پھر میں صبر کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ تحمل سے، آرام سکون کے ساتھ۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شعر بھی ہے نا، کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ واہ واہ واہ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جب ہم رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر اپنی اپنی بساط میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بہت زیادہ ہیومینٹی سروسز کرتے ہیں۔ اور نہ صرف رمضان، ویسے مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے۔ سو آج ایسی ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات میں کروانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دو فاؤنڈیشن، ایک تابہ فاؤنڈیشن ہے جو بیسیکلی 100 سے زیادہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک ایسوسیشن، اور کسی بھی ملک میں کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو یکجا ہو کر کوارڈینیٹ کر کر وہاں پر امداد پہنچائی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نیمن نصیر کا بھی ذکر کریں گے، جو کہ اسپیشلی پاکستان کے لیے اور پاکستان میں جتنا بھی ہیومینٹی سروسز کا کام ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے اس کو دیکھ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں فلڈ میں بہت سی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی، اور ابھی دیکھیں تو رمضان میں بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سو اس کے فاؤنڈر، ان کے بہت سے تعارف ہیں، لیکن چلیں آج ہم ان کو صرف اس ایک ڈومین میں ہی لے رہے ہیں، سو اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آصف محمود صاحب اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ آصف بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ میری ریکویسٹ پر پرسنلی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو تابہ فاؤنڈیشن ہے یہ بیسیکلی 100 ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، ان کی ایسوسیشن ہے، اور یہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے وہاں پر امداد پہنچانے کے لیے۔ سو یہ جو ٹرسٹ ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، یہ صرف پاکستان کے ہی 100 ہیں یا کسی بھی ملک سے ہو سکتے ہیں؟ یہ باہر سے ملک میں بھی ہیں، یو کے ہیں، ایک دو اور کنٹریز کے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس لیے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے ہیلپ کرنی ہو تو پاکستانی ٹرسٹ کو انٹرنس نہیں دیتے،
صحیح. फॉर एग्जांपल बर्मा में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही थी तो वहाँ पे बांग्लादेश की एम्बेसी से हमने अप्रोच किया तो पाकिस्तान ने हमारे ट्रस्ट को जाने नहीं दे रहे थे. फिर हमारा एक और ट्रस्ट था कि कनाडा का था, उसके ज़रिए से फिर हमने बांग्लादेश में इंटरेस्ट ली और फिर बाकी सब ने वहाँ पर अपनी एड भेजना शुरू की थी. तो इस तरह मिल के करते हैं और बेसिकली वो कुरानी आयत पे ये बनी है तावनुल बिर व तकवा कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में तावन किया करें. हर ट्रस्ट जो है ना अपना अपना काम फाइनेंस से हम डील नहीं करते, एफर्ट से डील करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं. और बाकी जो उसके एज कोऑर्डिनेशन एक्सपेंसेस होते हैं हम खुद बियर करते हैं. जो कोऑर्डिनेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, कोई जॉइंट ऑपरेशन करना होता है, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, फ्लड हो, कहीं हेल्थ कैंप लगाना हो, तो मिल के हम सारे करते हैं. और इसके साथ साथ जो नेमन नसीर है उसके बारे में, नेमन नसीर भी अल्लाह के नाम पर बना हुआ है. वी ट्राई टू मेक एवरीथिंग ऑन अल्लाह's नेम. हमारी कंपनी का भी नाम AM99 है कि अल रहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 99 उसमें मुबारक है. तो हम कोशिश करते हैं कि हर नाम अल्लाह से मंसूब किया जाए. कुरान पाक में एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया खजूर की गुठली के छिलके का कोई मालिक नहीं है. तो वही हम सारे अल्लाह ने फरमाया तुम फकरा हो मैं अलगनी हूँ, कुरान पाक में है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ उससे मंसूब की जाए जो हकीकत भी है. और रमज़ान और मुबारक में जो एक्टिविटीज़ हैं, रमज़ान में हम ये करते हैं कि हम सर्वे करते हैं. हमारा पूरा एक इलाका उनको चुनते हैं कि वहाँ पे सर्वे करते हैं हम. चूँकि हमने पास्ट में किया था कि हमने ओपनली एड देना चाहिए तो लोगों ने हमला कर दिया. चूँकि ज़ाहिर है दे आर आल्सो पुअर, वो छेना झपटी शुरू कर देते हैं. फ्लड में भी हमने इस तरह किया था कि हम सर्वे करते हैं, उन लोगों को डोर वही ड्रॉप करते हैं उनकी एड जो होती है. हम इस तरह नहीं करते. और उस सर्वे में जी जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, मगर फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से तो यकीनन बड़ी मुश्किलात आती होंगी. जैसे फ्लड आया तो ख़ासतौर पर जैसे बात करें तो इसमें कैसे कोई डोनर्स भी हैं, कोई ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हों, उनका जिक्र करना चाहेंगे? असल में हमने जब एसोसिएशन बनाई थी तो उस वक्त तो 5-6 एसोसिएशन थी. अभी 130 हैं, 130 वेलफेयर ट्रस्ट हैं. अभी उनमें से हम जब भी आते हैं हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं. कोई हो के जॉइंट कैंप लगाना है, हेल्थ का कोई मसला हो गया, फ्लड हो गया, जैसे टर्की में भी ज़लज़ला आया. जी. तो हम क्या करते हैं, हम जॉइंट एक मीटिंग करते हैं. फिर उनमें से वॉलंटियर ट्रस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं कि हम यहाँ हेल्प करना चाह रहे हैं. बिल्कुल ठीक. तो वो सारे ट्रस्ट के पास फंड्स भी होते हैं, एफर्ट्स भी होती हैं. फिर हम उस जगह से एज ए हेड क्वार्टर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं वहाँ पे कि ये हमारे ट्रस्ट हैं, हेल्प कर. हुआ ये था कि पास्ट में हमने ये देखा कि जब सैलाब ज़लज़ला आता था तो ट्रस्ट जो थे ना वो आइसोलेशन में काम कर रहे होते थे. तो हमारा था कि मिल के कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे हेल्प बहुत ज़्यादा पहुँच जाती थी, कुछ डिप्राइव हो जाते थे. सही है. तो ये था कि एक प्राइवेट लेवल पे ऑफ कोर्स हम इंटरफेस्ड हैं गवर्नमेंट के साथ भी. गवर्नमेंट के साथ और आर्म फोर्सेस के साथ जो हेल्प कर रही होती है हम उनके साथ इंटरफेस होके हेल्प करते हैं. जैसे अभी सदर्न पंजाब में हमने आर्मी के साथ हेल्प पे काम किया, उनके साथ मिलके हमने काम किया. इस तरह नेवी एयरफोर्स के साथ काम करते हैं मिलके, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके काम करते हैं. फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके साथ मिलके, वो कोऑर्डिनेशन हमारा हेड क्वार्टर कर रहा होता है ताबा का. तो ट्रस्ट को हम सिर्फ चैनलाइज कर देते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी. अभी जो हाल ही में फ्लड आया उस पर आप लोगों ने क्या काम किया? और दूसरा ये कि अब तो बज़ाहिर तो अब फ्लड की कोई सूरत हाल नहीं ना है, लेकिन वो लोग अभी भी परेशानी में ही हैं, यानी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं. सो उसके लिए अभी आप ये जो दोनों फाउंडेशंस हैं ये क्या कर रही हैं? सबसे पहली बात है एक तदबीर अल्लाह ताला ने. कहते हैं ना कि मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी. तो प्रॉब्लम ये है कि हम ना तदबीर से काम नहीं लेते. बहुत सारे हमने जब सर्वे किया, बहुत सारे इलाके थे उनमें सैलाब 10-15 साल बाद आता रहता है. तो जब हमने चेक किया तो उन्होंने जहाँ मर्जी गाँव जगह मिल बना लिया. तो हमने उनको सबसे पहले कहा कि देखें एक सलूशन की तरफ जाएं पहले आप. सही. देखिए हमें गैर अवाम जो है ना वो सलूशन पहले ढूंढती हैं. हमने उनको सबसे पहले प्रपोज किया कि आप ना अपने घर ऊंची जगह पर बनाएं. बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा सैलाब आता है, कुछ और कंट्रीज़ में भी उन्होंने मॉडल निकाला है. फिर हमने कहा कि एक मॉडल विलेज कोई भी हो, अपने सारे मिल के लोग इत्तेफाक के साथ कोई सबसे पहले अपनी मदद खुद तो करें कि किसी गांव में ऊंची जगह वहाँ पे घर बनाएं. फिर वहाँ पर जो मस्जिद है हमारी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है कि मस्जिद में 2 हाल बनाए जाएं जो जिनकी फाउंडेशन ही 7 फुट हो. इसलिए कि नामली पानी जो आया वो 7-8 फुट आता है. तो उनमें 2 हाल पक्के बने हों, एक मेल और एक फीमेल के लिए. फिर गांव वाले ही कुछ बोट वगैरह उसके अंदर कुछ राशन वगैरह हो, ताकि बाहर से जब तक एड आएगी पता नहीं इतने डूब जा चुके होंगे. इस तरह हर घर वाला अपने घर में एक छोटा सा कमरा चाहे बनाए, 10 बाय 10 का बना ले, उसकी फाउंडेशन ऊंची कर ले. तो उसमें अपनी मदद तो पहले खुद करें. बहुत अच्छी बात है. और नाज़रीन, इससे होता क्या है कि जब कोई गलती या कोई इस तरह का मिसहैप हो जाए तो आने वाला वक्त हमारा उस तरह से नहीं गुजरना चाहिए, या जिस तरह से ये हादसा और ये सान्या हुआ आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी हम फेस करें. तो ये बेहतर, बहुत अच्छी बात की कि आने वाला वक्त हम महफूज करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं.
नाज़रीन, अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और हमारा एक आदत बन चुकी है, हम अपनी बातों में ना शुक्री और बेसब्री तो बहुत ज़्यादा है, मगर हम काश का बहुत जिक्र करते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश ऐसा हो जाता, काश अगर ऐसे हो जाता तो फिर ये हो जाता। इस पर मुफ्ती साहब की जानिब आऊँगा। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? ये एक मायूसी का फैक्टर है, हम काश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो सबरी और नाशुक्री की एक बुनियादी वजह जो है ना, वो हमारा फैमिली सिस्टम भी है। अच्छा, इसलिए कि ये हमें घर से ये वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है। देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत तैयबा का हम लोग मुताला करते हैं, अब देख लीजिए शेब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विद फैमिली 3 साल तक मासूर रखा गया। सही। यहाँ तक कि खाने की बुनियादी चीज़ें वो आप तक नहीं पहुँचाई गई। इसके बावजूद जब मक्का फ़तह होता है, वही लोग जब आपके सामने आते हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि जाओ भी, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया। तो ये वाली जो इंतकाम का जज्बा है, ये दर हकीकत हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। ये हमें दर हकीकत हमें अंदर से खोखला कर देता है, जबकि सब्र और शुक्र जो है ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। वाह, ये हमारे ईमान को मजबूत बनाता है। काश कि हमें इस बात की समझ आ जाए कि हमारे साबिर और शाकिर रहने से न सिर्फ ये कि हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं, बल्कि हमारा आसपास का माहौल जो है वो उसके ऊपर कितने असरात मुरत्तब हो रहे हैं। जिस तरह के वो प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आप साबिर और शाकिर रहते हैं तो आपके साबिर और शाकिर रहने से जो आसपास का माहौल है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस तरह के वो फरमा रहे थे, इंसान को यूनिक पैदा किया है। ज़ाहिर सी बात है ये यूनिकनेस जो है उसके अमल के अंदर भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उसके किरदार के अंदर, उसके थॉट्स के अंदर भी तो होनी चाहिए। वो अया होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अया होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब कोई आदमी आपसे बात कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसकी बात को इत्मीनान और सुकून के साथ सुने। सही। इसी वजह से तो नहीं कहा गया कि सब्र जो है वो जिंदगी जीने का सलीका है। आज देखा जाए, आज हमारे घर जो है वो अफरा तफरी का शिकार है, तो उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि हम लोग जो है वो बदगुमानी का शिकार हो गए। हम लोग ग़ीबत, चुगली, झूठ, इन चीज़ों की तरफ जो है और इसकी वजह से अदम बर्दाश्त भी एक आ गई ना। और देखा जाए जिस तरह की ये कारोबार है, कारोबार के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। पैसे कमाने के लिए कितनी कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो क्या उनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे यकीन नहीं है? अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आजकल के ज़माने में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अफरा तफरी का ये आलम है, तो आपको लगता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो गए हैं? जी बेशक ऐसे ही है। ये एक बहुत बड़ी वजह जो फ्रस्ट्रेट हमें करे। ये बहुत बड़ी वजह नहीं, मेन वजह ही यही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्र के बारे में जब अल्लाह जल्ल शानू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया सजदा करने का, तो इब्लीस ने इनकार किया। तो इब्लीस ने फिर एक अल्लाह को चैलेंज किया था। उसने कहा था मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इंसान पे हमला करूंगा और अक्सर को आप शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। इट मीन्स रिजल्टेंट इफेक्ट जो है ना सैटर्न का, किसी शख्स को जीतने का है को बंदा ना शुक्रगुजार हो जाएगा। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि शैतान हमारे पीछे हमें ना शुक्रगुजार बनाना चाह रहा है। दूसरी, सब्र जो है ना, उर्दू का सब्र डिफरेंट है, कुरान पाक का सब्र डिफरेंट है। अच्छा। कुरान पाक में अल्लाह ताला का अंदाज़े बयां है कि अल्लाह जल्ल शानू किसी वर्ड को खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं। मुत्तकीन हो, मुखबितीन हो, सालिहीन हो, सबको अल्लाह को डिफ़ाइन, उनकी क्वालिटीज़ भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अल्लाह ने सब्र को भी डिफ़ाइन किया है। एक मिसाल दी अल्लाह ने कि वो अपने बुतों के बारे में कह रहे हैं कि उन पर सब्र करो, मीन कायम हो जाओ। तो सब्र का मतलब कायम हो जाना, वट एवर योर अल्लाह सेज़, योर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़, उसको कायम हो जाने का नाम सब्र है। सब्र खाली मार खाना, खामोश हो जाना नहीं है। क्योंकि जब आपने कोई कहते हैं ये नादां गिर गए सजदों में, जब वक्त क़याम आया, तो देयर इज़ अ टाइम यू हैव टू स्पीक एंड स्पीक ट्रुथ। देयर इज़ अ टाइम कि आपने किसी के राइट के लिए बात करनी है और वो मौका होता है। वो सब्र का हिस्सा है। सब्र खाली खामोशी नहीं है। ये वो एक सब्र की एक डायमेंशन ये भी है कि बंदा बर्दाश्त करे। जो इन्होंने डायमेंशन बताई वो अपनी जगह सही है, लेकिन सब्र की ये भी डायमेंशन जो कुरान पाक में अल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत खूबसूरत बात। सुहेल साहब को जाने पाऊंगा। सर क्या कहेंगे जब हम साबरीन की बात करते हैं? जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल एक किया कि साबिर की निशानी क्या है। कुछ साबरीन ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं, वो शायद सब्र नहीं होता, या वो सुस्ती का शिकार भी होते हैं, या वो काहिल भी होते हैं। मैं इस हवाले से भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की कैसे हम शनाख्त कर सकते हैं कि हमें महसूस हो कि यार ये साबिर है या ये काहिल है। ये जो काहिल और सुस्त शख्स होता है ना, ये तो अमल से आरी होने का नाम है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप सुस्त और काहिल हैं। हाँ, अगर आप कुछ करके उसके नतीजे का तहम्मुल के साथ, आराम सुकून के साथ इंतज़ार कर रहे हैं
اور پھر نتیجہ جیسا بھی ہو اس کو قبول کر رہے ہیں تو یہ صبر ہونے کی نشانی ہے. ان کے عمل سے بھاگنے کا نام صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ عمل تو کرنے کا نام ہی صبر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. صبر ایک کمپلیٹ پیکج ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو بندہ صبر ہوگا وہ ایک سمجھے کمپلیٹ پیکج میں کی فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شکر بھی آ جاتا ہے, اس میں تحمل بھی آ جاتا ہے, اس میں برداشت بھی آ جاتی ہے. اچھا, اس میں کچھ کرنے کی جو خواہش ہے وہ بھی پیدا ہوتی. ٹھیک ہے, ان کے وہ صبر کا رزلٹ بھی تو کسی نہ کسی فارم میں دیکھنا چاہتا ہے. سستی اور صبر دو الگ الگ چیزیں. رزلٹ نہیں دیکھنا چاہتا. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس گفتگو میں, چونکہ ماشاءاللہ سب نے حصہ ڈالا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ بھی روشنی فرمائیں. اس حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ جب پہلے تو ایک میں حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر دو خصلتیں ہوں گی وہ صابر اور شاکر ہوگا. ایک تو چیز یہ کہ وہ دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے. بالکل ٹھیک. یعنی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ چاہے کہ یار میں بھی اچھا کام کروں, ان سے آگے نکلوں اچھے کاموں کے اندر. یہ صابر اور شاکر بندہ ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ بندہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھے. بالکل ٹھیک. کہ میرے سے نیچے بھی تو کوئی لوگ ہیں نا. وہ مجھے بزرگوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جن کے پاس جوتا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ پاک میں کیسا بندہ ہوں تیرا کہ میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے. جی, تو وہ چلے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک بندے کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے, وہ بغیر پاؤں کے ہیں. تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے کریم تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں, پاؤں تو ہیں نا. تو ہم عام طور پر ہماری عادت یہی بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. یعنی اچھائی کرنے والوں میں ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یار وہ تو میرے کو پیچھے ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا, اور دینی جو معاملات ہیں, کون آگے ہم سے جا رہا ہے, جائز ذرائع سے جا رہا ہے یا ناجائز ذرائع سے جا رہا ہے, وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے, جیسے مرضی نکلے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ صبر اور شکر, اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے, ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے متبادل ہمیں اس سے بہتر چیز عطا فرما رہا ہوتا ہے اور عطا ہو چکی ہوتی ہے. بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. مفتی صاحب یہیں سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں.